وسع مدخله. اللهم أدخلهم نعمك دائما أبدا. اللهم صل على اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم نور قبورهم ونور مضاجعهم وسع مدخله. اللهم أدخلهم نعمك دائما أبدا. اللهم صل على اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم نور قبورهم ونور مضاجعهم وسع مدخله. اللهم أدخلهم نعمك دائما أبدا. اللهم صل على रोज़नामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।